নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। আগামী 2রা জুন জেলা শাসকের সমস্ত অফিস বন্ধের ডাক দিয়েছে তিপ্রামথার যুব সংগঠন ওয়াইটিএফ এর পক্ষ থেকে। আগামী 2রা জুন গোমতী জেলা শাসকের সমস্ত অফিস বন্ধের ডাক ইতিমধ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে তারা এই ঘোষণা দিয়েছেন। অবশ্য উল্লেখ্য যে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখেছি যে তিপ্রামথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা তিনি জেলা শাসক গোমতী জেলার জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই অর্থে দেখা করেননি গোমতী জেলার জেলা শাসক তরিত কান্তি চাকমা, যার কারণে একটা ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিপ্রামথা ছাত্র যুব সংগঠন পক্ষ থেকে এবং তারা বিগত দিনে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন এবং এও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে জেলা শাসককে সেই জায়গা থেকে সরিয়ে নিতে হবে, অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছেন যে আগামী 2রা জুন জেলা শাসকের সমস্ত অফিস বন্ধের ঘোষণা। কি রয়েছে, কি বলছেন তারা, শোনাবো। ऑब्वियसली डीएम के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 24 घंटा होना चाहिए। हमने क्या देखा आज एक त्रिपुरा समथिंग कुछ न्यूज़पेपर है मेरे पास है, बिकॉज आई एम वेरी मच पोर इन बंगाली सो दैट आई कैन नॉट रीड आउट। हमने देखा ऊनकोटी का डीएम, उसका नाम है श्री दिलीप कुमार चाकमा। वो तो हर रोज 24/7 पब्लिक के ऊपर वो तो सेवा कर रहे हैं, तो आज उसको ट्रांसफर करवा गया। क्यों? हमने कुछ दिन पहले देखा है सभी आईएएस को ट्रांसफर करते हुए, लेकिन सिर्फ गोमती आईएएस ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? इट इज अ बर्निंग इश्यूज एंड इट हर्ट्स द सेंटिमेंट पीपल ऑफ आवर पीपल। इट रियली हर्ट्स द सेंटिमेंट पीपल ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? एंड हर जगह में पॉलिटिक्स खेलना भी सही नहीं है। कहाँ में पॉलिटिक्स करना है, कहाँ में पॉलिटिक्स नहीं करना है, ये एक्चुअली देख कर करना चाहिए। When it really hurts to the community, when it really hurts to the people, the government should be in neutral, not only the self interest of one political party. And आज हमने देखा है कि वो तो हमारा क्या कि ऊनकोटी का डीएम 24 घंटे रहे तो हमारा गोमती का डीएम क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज द मेन रीजन? एंड पिछले एक महीने तक महाराज उसको कॉल करते हुए, टेक्स्ट करते हुए ना रिप्लाई दिया है। आप लोग भी देखा है, इट गोट वायरल इन द मीडिया एज वेल। आप लोग ने देखा है, अगर नहीं मिल सकते तो एक you can give one simple answer. I was very busy. Let us meet tomorrow in the office. No problem. And he could talk over the phone. And he's not ready to talk over the phone as well. Then what is the reason behind? इसीलिए महाराज ने गया and बहुत सारा मीडिया ने इसको एक कुछ उल्टा सीधा करके महाराज गया था 7 बजे और कहीं कहीं मीडिया में हमने देखा है कि महाराज ने 10 बजे किया। तो ऑल दिस थिंग, ये ऐसा करने से क्या मिलता है? सही को दिखाओ, सही के आपको एक दिन जिताएगा, यही हमको विश्वास लेकर हम लोग चलते हैं। আপনারা শুনলেন যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে কি কি বিষয় তারা তুলে ধরেছেন। তারই মধ্যে তারা বলছেন যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে নাকি ভুল তথ্য প্রচার করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে তারা এও বললেন যে জেলা শাসক যে কথাটি বলেছে কিংবা যেভাবে বাধা প্রদান করা হয়েছে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মাকে সেটা উচিত হয়নি। কেনই বা এই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, জেলা শাসকের পক্ষ থেকে কেন এই স্টেপ নেওয়া হয়েছে, সমস্ত কিছু উত্তর চেয়ে আগামী 2রা জুন তারা জেলা শাসকের অফিস বন্ধ রাখা হুঁশিয়ারি দিয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।